Pre, ano daw? Quotient pre, quotient. Lapit dito, sa kabila oh. Taas pre, wag di nga obra pre. Tangina nga, maano na tayo, tatlong team pala tayo. Taas men! Kaya Don, kaya! At mamaya. Favorite. Kaya ko ano yun, marunong ako gumagawad. Sige! Rat! Kabila! Nice pass. Ay! Balik! Don! Dala. Baba mo na, malakad. Baba mo na, itawid mo na. Nangyari. Saktan si Husha eh. Bilis. Sino saktan? Husay. Nagbagsak. Nagsabsab po. Luis, pasok Luis. Malakad. Sige. Pre, pasok ka pre. Matatlo kayo, tawagin mo. Sab. Sige, pasok. Beng! Malakad. Okay na. Hindi pare, best player ka pa rin. Puta, alis na rin. Kahit ka foul. Best player ka pa rin, pre. 10 seconds! Ayoko eh. Atake na! 10, 9, 8, 7. Tira mo na, pre. Bawi! Rob. Wala, magkamadali na yan, pre. Ate na! Taas kamay lang! Ay! Mga dali ang Brad. Nasabi ko sa inyo. Box out lang mga kumpadre. Box out. Gusto yun! Amin! Hindi na, tama. Gulo rin eh. Putang ina. Nagagalo siya. Ah. Nagagalo siya. Ayaw kasi seryosohin yung kuha ng bola eh. Harap G! Pre, screenan mo, pre. Guardo! Angat! Oh, di ba? Yun ang bilis makita. Screenan nyo! Rom, sa gitna mo dalahin, sa gitna. Ako nahihirapan sa'yo eh. Bawi! Bola! Ayun na oh! Para! G, kunin mo na yan, G! Oh? Retro. Wala pa. Ayun pa lang. Ayan na. Okay lang. Apat na rin ako eh. Alam mo sino Paul eh. Alam sino Paul. Time out? Ano, time out? Palit ko. Pre, time out? Yung ganun kita mo rin ang magkata tayo eh. Ward, sa gitna naman Ward, sa gitna pare ah. Ayun o, G! Harap G! Pat! Ayun na! Up! Balik, pwesto na! 16 seconds! Nice pass. Yan! Ganyan! Tangina, ito na na-video. Nice pass pare. Kala ko baka ako ha. Hindi pa nga sa siyempre ikaw. Roger. Jer, may isang assist ka na pre. May isang assist ka na. Sige na, focus! Ayun na, rebound oh! Ayun na yan. Nice, G! Nice, G! Huli! Gamit! Huli ulit. Uwi!
Hindi, pwede ka rin. Kamay, taas kamay. Magnet. Oras po, oras. Number 6, 1 point. Oh, huwag niyo rebound! Oy, Paulo! Yeah, good, good. Nabutok na eh. Wala pa rin. Lapitan niyo, lapitan niyo! Sub ka, sir. Hindi po. Hindi po. Malino, lapit! Inutusan ko lang sa Jepoy, pinapasigaw ko lang. Pinapasigaw ko lang. Tatlo na po yung graduate sa inyo. Mark, Mark, Mark! For graduate o graduate? Graduate. Sino pong graduate? Secret na po, secret na! Last 2! Pre, lopos, pre! 8, 16, 19. Ang graduate. Pending for graduation. Ready na po yung Pending pa lang. Kasama kasi ako doon, boss eh. Ready na yung certificate nyo. Basket count. Sino ba yung mga gagraduate? Kaya mo na. Taas kamay lang, taas kamay! Huwag nagtang tao. Dahan-dahan nilaga, baka gumagad ka. Raje! Lopos! Bardo! Number 6. Uy, hap! Hap, Ay, oh! Stevie, good day. Oy! Yun na sa amin meron. Number 12, foul. Well, Sir. Well, yeah. UPM card. UPM Secret card. weapon. Yeah. The secret weapon. Doon. UPM card po. Sulat pangalan. Patin ka. Buka doon. Ba't tayo? Jair! Yeah, takbo mo na! UPM card. Screen! Sampu kami. Labas! Ilabas mo! Ilabas mo yung lakas mo! Labas! Raje! Labas lahat! Okay, pwesto, Mark! Tumantim! Screen! Puta, Roger talaga, oh. Oh, certificate! Certificate! Jerome! Number 12. Pasok, men. Sige, sir, graduate na yun. Certificate, bigyan natin. Hindi ka pala. Ay, hindi ba? Sayang, puta. Akala ko may certificate na. Kaya na, gigigil ka na naman eh. 1916 pala. 1968 pala. 1916-8. Take 28 ah. Nagsunod sa akin eh. Kala ko, graduate na. Mel, angat ka, Mel! Mel, angat! G! Patirahan mo sa Mel! Labas ka dyan! Yari! Saba! Drive! Angat, Mel! Open. Shy, Mahihain. Pauli mo, pre, pauli mo. Kaya mo na, ganda talaga. Nice. Baba nyo muna. Nice game. Nice game from OPD and Picture ako. Saan mo bigay? Gagawin doon, sa gitna tayo. Picture ako yung score, pre.